Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ajara sayumde unit 2 animals are the haywana colore lesson 1 mane Allah morsa there is many ase there are many ase odode there is single honokada she's eggo ase doitigile ekkan ase doitigile there is single auro there is one person in the garden ode baganon made eggo manush ase there are many people in the garden manush baganon made beshi manush ase te beshi la ar istemal koribo jono lele is istemal koribo there is mane ki ase listen funo and bade repeat duaro then bade level the animals जानवर गिनरो हन जानवर की होदे लेवल लागो नाम लागो लम्बर मदे आर दिए दे कैट होदे की बिलाई कुक मानी की राताकुरा खाओ मानी की गायगुरु डॉग मानी कुर डाक मानी आश गॉड मानी सॉल हॉर्स मानी घोड़ा पिक मानी बन्ना शुअर रेड मानी उंदूर टर्की मानी और फेट आशु दोना से दी आशु दल्ला आगो जानवर से दी बारे होदे तो लार रेड ए बी सी डी होगो दिए जी तरो A B C बादे D E F बादे आसे G H I फंजुत्तो बादे J फंजुत्तो दिए ये आरत्तु एडे इनर कियर की होदे शिष्य आरत्तु की करा हुरो आरत्तु लेखा हुरो या नंबर A मादे सन नंबर A मादे की दिया राताकुरा की हो ये आरा C O C के कोक राताकुरा की होदे कोक यारा बी साई बी मदे की दिए यहाँ मदे की दाहदार इबे की बी मदे दाहदार दिबे की इबे गुआ जानवर सॉल फान लागे ने की गुरा फान लागे ने की गुरु फान लागे तो दस इबे सॉल फान लागे तो इंद्र लिबर की होगा GOAT गॉट बी मदे की GOAT गॉट माने की सॉल यारा सी मदे दाई सी मदे की इबा गायगुरु इंदुलो गायगुरु की हो COW काव पदारा आर बरहड़ दायुम डी मदे इबारे होद्दरे ना की कियोरो होद्दा आगुत्ते आरक्कना उरेड साई अबई डी मदे इबारे होद्दिया इबारे की इबा की उंदूर इबे की इबे बोलते उंदूर ते उंदूर की हो RAT रेट होदे उंदूर या डी बादे ई मदे की दिए गुरा की हो HORSE हॉर्स हॉर्स बादे आरा आबार एफ मदे दाया एफ मदे की दिए बन्नो शुअर को दिए तो शुअर की हो PIG पिक बादे एफ बादे की जी मदे की दिए बोलते गुआ तुर्की होते जानवर इबारे होती है आश दल्ला इबारे होते टी चियान तुर्की देश आसे या निरिया दारिका TURKEY तुर्की लेके ते करे तुर्की होते जानवर इबारे यार जी बादे ऐशो ताई ऐशो मादे की आश रे की हो DUCK डाक माने की आँच बादे H बादे की आई मादे दा यार या आई मदे गु कूर दिए कूर की हो DOG डॉक हो तो कूर बादे इबे की बिलाई की हो CAT कैट तो लार तो लेवल लागे जियान हो या नाम लागे दी यार यार बसाए रे लिसन फुनो एंड राइट बादे लेको द नेम्स ऑफ द एनिमल जानवर गिनर फुनी बादे जानवर गिनर नाम लेको आर की होये डाक माने की आश डाक्स माने आश अक्कल एस दिए देता ला डॉग माने कूर डॉग्स माने कूर अक्कल हॉर्स माने गुरा हॉर्सेस माने गुरा अक्कल गोट माने सॉल गोट्स माने सॉल अक्कल बाद प्रैक्टिस करो से इन द वर्ड्स A as in the example मिसाल मदे दिए दे हिनो दल्ला गरिया रे A1 मदे आसे दिन और दासे प्रैक्टिस करो A1 होले की A1 होले दिन एडे दिए इनरे होते हैं तो इले आरत्तु की होंदला करे प्रैक्टिस करा हुरु दैति किले 1 cat 2 cats लंबर मदे दु लंबर मदे ओग्गो बिले दुआ बिले इंगे 1 cook 2 cooks 2 दिले मुतर एस दी बिला हुरु पादे 1 cow 2 cows पादे 1 dog 2 dogs 1 duck 2 ducks 1 god 2 gods
1 horse 2 horses, 1 pig 2 pigs, 1 rat 2 rats, 1 turkey 2 turkeys. Eso gogo dile motto rede bego 2 go laga diare sindra ni keda arare gori dahaye oggo 1 আর গো 2 1 দি দিও মাদে আছে না 2 দি দিও মাদে আছে কেলা একতুনার বিষয় ইংলিশের মাদে এস দিয়া হরে আর বাসায়া লিজেন এন্ড রিপিট ফুনো বাদে ইনরে দুয়ার তুর্কি হলে যেনিকে আশা আছে ইনরে হতে আসত দিলে ইন তুর্কি হতে জানুয়ারি বা হিনকল অক্স মানে বলক গুরু অক্সেন মানে বলক গুরু কল শিপ ডুব্বা অথবা সল শিপ ডুব্বা কল এবং মাদে এস দিয়া না পড়ে বাদ আছে ইন্দিলা দে কানুন বাদে গোস মানে আশকল দাদা এবার ডিলাস বাদে গিস মানে আশকল ফিশ মানে মাছ ইনর দা আছে কিনা বদলে এস দিয়া না পড়ে ইনম মাদে ইনেন দিলা থাকিব দে বাদে ডিয়ার অরইন অকল দাদা ডিলা সিঙ্গুলার প্লুরাল ডিলা সিঙ্গুলার হদে একজন নারে SUESINGULAR সিঙ্গুলার হদে গোলার হদে প্লুরাল হদে বেশি রে প্লুরাল হলে বেশি রে PLURAL প্লুরাল হদে বেশি রে একত্তনার বেশি হলে হদে প্লুরাল তাইলে আর কি নিয়ে করি চাই look at the picture photo gino ruju so and ask by the fusalla and answer the question by the soal gino jawab do in pairs jura tomara dujon fuati miliare ne scholar hoindara hodwa hode jawab do tomara angote how many dogs are there hode hawa kur ase ede hode kur hawa da hadar ede egwa indole ki hawro ar tu there is one dog there is ki hawro one dog sorry এটা লেখি দিয়ে বাদে হাউ মেনি শিপ আর দেয়ার হতে হওয়া ডুব্বা আছে দেয়ার আর 5 শিপস হতে 500 ডুব্বা আছে 500 হতে সল আছে গুয়া দুয়া 3 4 500 এটা 500 আধা দিন রিয়া বাদে there are 3 look at the picture again and choose the correct answer ফটো কিনর স আর বার বাদে সই আনসার কিনর দা সই জবাব বারে তো আয়ার কি করি দাও there are 3 হতে 3 আছে তুর্কিজ দিয়াওর তুর্কি দিয়াওর 3 হলে যদি বেশ দুই তিন আর কি দিয়াওর তুর্কি মানে এস দিয়াওরে there are 3 তুর্কিজ 3 হতে সল আছে তুর্কি হলে 80 বা আছে there are 4 ডিয়ার্স না নাকি ডিয়ার হতে আমাদের এস নয় বেশি দইতে গেলেও DEER ডিয়ার আই বোধ এস দিলে মতো গলতে দেবে কিন্তু হলে কি হবে আর তো there are 4 ডিয়ার বা there are 2 অক্স হওয়ার নাকি অক্সেন হওয়ার খেলা অক্স দিবা হইলে অগুয়া অক্সেন হইলে অজ্ঞতুনার বেশি হবে দেয়ার আর 2 অক্সেন বাদে দেয়ার আর 8 ফিশেস হবে না নাকি ফিশ হবো ফিশ খেলা ফিশ আমাদের FISH ফিশ ইএস দিলে মতো গলতে দেবে বাদে দেয়ার আর 5 গোস না নাকি গিস হবো প্লুরাল গিস সিন্দলা নাকি আর এটা ফজি ইয়ান আমাদের তে যারা দুসা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ